Ovo je jedna od najvažnijih biljaka srednjovekovne Europe. Smatralo se da ima moć da izleči sve bolesti koje postoje. Verovanje je bilo tako snažno da su je ljudi obavezno uzgajali u baštama. Iz tog perioda potiče izreka zašto da čovek umre ako mu ova biljka raste u bašti. Imali ste priliku da vidite kako žalfija biljka izgleda u bašti. Osušeni listovi izgledaju ovako. A kada se kupi kao čaj, usitnjena osušena biljka može da izgleda i ovako. Ostavite komentar iz koje ste zemlje i da li kod vas raste žalfija. Izreka koja se koristila za ovu biljku u dalekoj prošlosti ukazuje nam na to koliko je žalfija bila važna i cenjena kada nije bilo antibiotika. Naziv joj potiče od latinske reči salvere, što znači biti spašen. Oko 800. godine nove ere, Karlo Veliki, kralj Franaka, doneo je dekret da svaka farma na zemljištu mora da uzgaja žalfiju za dobrobit nacije. Vekovima se žalfija koristi u tradicionalnoj medicini protiv zapaljenja, bakterijskih i virusnih infekcija, za ublažavanje bolova, zaštitu od oksidativnog stresa, protiv slobodnih radikala. Novije studije su u žalfiji otkrile mnoga jedinjenja koja joj omogućavaju da radi svoju magiju. Studije su pokazale da žalfija može potencijalno da obezbedi prirodni tretman za lečenje mnogih ozbiljnih i po život opasnih bolesti. Među njima su depresija, demencija, gojaznost, dijabetes, lupus, bolesti srca i rak. Čaj od žalfije se tradicionalno uzima kod poremećaja varenja, zatim kod kašlja, bronhitisa, astme, angine, upale usta i grla. Također kod depresije, prekomernog znojenja, kožnih oboljenja, poremećaja cirkulacije i mnogih drugih bolesti. Tipična upotreba žalfije je kao čaj, tinktura ili eterično ulje. Čaj se pravi tako što 2 grama biljke ide na šolju ključale vode. Piti do 3 šolje na dan. Tinktura se uzima 3 ml do 3 puta dnevno ili po savjetu lekara. Eterično ulje žalfije može da se koristi s polja na kožu, u kremama ili za masažu. Koristi se u uljnom gorioniku za isparenja. Može se koristiti i za unutrašnju upotrebu, ali tu treba biti oprezan oko upotrebe i najbolje je uz savjet lekara. Normalna upotreba žalfije je potpuno bezbedna. Ako se preteruje sa količinom, potencijalno bi moglo doći do štetnog uticaja zbog visokog sadržaja tujona. Nije za trudnice i dojilje. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.